السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال العربیۃ من الصحف والمجلات میں ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، نئی کلمات ہیں، نئی تعبیریں ہیں۔ آپ سمجھیں صرف 4 تعبیریں ہیں۔ تؤدی الی سبب بننا، نتیجے میں حول العالم دنیا بھر میں، الاصول الرقمیۃ ڈیجیٹل اثاثے، الشحن بحر نقل و حمل۔ ان 4 کلمات کا ہم نے انتخاب کیا۔ ان 4 کے علاوہ اور بھی بہت ساری کلمات ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ سبق میں نئے ہوں، آپ سبق میں بنے رہیں، سنیں تمام کلمات کو۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کاپی ضرور لکھا کریں، یا یہ کہ پھر اس ویڈیو کو بار بار سنیں، سبق کو بار بار سنا کریں، یا کاپی لکھیں اس میں نوٹ کرتے رہیں، یا پھر ویڈیو کو بار بار سنیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے، یہ سبق ہے، اور سبق ایک سبق کو جیسا کہا گیا سبق حرف ہو تکرار الف ہو، یعنی 1000 مرتبہ ہو۔ تو جتنا زیادہ سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ 4 کلمات ہیں۔ ان 4 کلمات کو اس خوبصورت عبارت میں کیسے تعبیر استعمال کیا گیا ہے، یہ آپ سنیں گے، یہ آپ سمجھیں گے، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عبارت ہے، سن لیں۔ ٹرمپ یأمل ان تؤدی العقوبات الى اسقاط النظام الایرانی وطہران تتحدى۔ یہ عنوان ہے، یہ سرخی ہے۔ اعلنت الولایات المتحدة انها شنت هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية لإيران حول العالم، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وأضاف أن أي دولة تربطها شراكة مالية مع إيران ستعزل۔ ترام یأمل، عمل یأمل کو معنی امید کرنا، ادا یؤدی کا معنی سبب بننا۔ جس لفظ کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ یہی لفظ ہے۔ العقوبات اس کا فاعل ہے، اور اس کے صلے میں آیا ہے الی اسقاط النظام الایرانی، ایرانی نظام کو ساقط کرنے کا سبب بنے گا، باعث بنے گا۔ وطہران تتحدى، تتحدى یتحدى کا معنی ہے چیلنج کرنا۔ یہ لفظ پیچھے 1-2 سبق پہلے گزر چکا ہے۔ اعلنت الولایات المتحدہ، ولایات متحدہ ریاست ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے۔ انہا، یہ اعلنت کا مفعول بھی ہے۔ شنت، یہ بھی گزر چکا ہے۔ شن یشن، شنن کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، حملہ کرنا۔ شنت ہجوما اقتصادیا، اقتصادی حملہ کیا ہے۔ العلاقات المالیہ، مالی تعلقات۔ حول العالم کا معنی دنیا بھر میں، حول العالم دنیا بھر میں۔ اس لفظ کا بھی ہم نے انتخاب کیا تھا۔ وقال وزیر الخزانہ اسکوت بیسنٹ، یہ نام ہے امریکی وزیر خزانہ کا، اسکوت بیسنٹ، پیسنٹ جو بھی کچھ ہوگا، پیسنٹ ہو سکتا ہے، پیسنٹ ہو، بیمار رہا ہو۔ ان العقوبات تشمل الاصول الرقمیہ، الاصول الرقمیہ ڈیجیٹل اثاثوں کو کہتے ہیں الاصول الرقمیہ۔ ڈیجیٹل اثاثے جیسے کرپٹو کرنسی وغیرہ ہوتی ہیں، بٹ کوئن وغیرہ، نہ جانے کیا کیا آئی تھیں کچھ دنوں پہلے، ان کا بڑا چرچا تھا، آج کل کم چرچا دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ ٹیکنالوجیا جانتے ہیں، ٹیکنالوجیا کو ہر ایک بچہ۔ ذهب سونا، طیران ہوا بازی، شحن، شحن کا معنی ہوتا ہے سمندری یا بحری نقل و حمل، سمندری تجارت، سمندری لوڈ مال لے جانا اور لانا وغیرہ۔ واضاف، اضاف یضیف اضافۃ کا مطلب ہوتا ہے مزید بات کہنا، ایک اور بات کہنا، ایڈ کرنا، اس بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ربط یربط کا معنی جوڑنا، مربوط رکھنا۔ شراکہ مالیہ کو جانتے ہیں، مع ایران۔ ستعزل، عزل یعزل کا معنی ہے الگ تھلگ کر دینا۔ تو یہ عبارت ہو گئی۔ اب ہم اس عبارت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد 4 کلمات سے جو ہم نے جملے بنائے ہیں وہ جملے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبارت کا ترجمہ یوں کریں گے، ترام یأمل ان تؤدی العقوبات الى اسقاط النظام الایرانی وطہران تتحدى۔ ٹرمپ کو امید ہے، ٹرمپ امید کرتے ہیں، ٹرمپ کو امید ہے کہ پابندیاں ایرانی نظام یا ایرانی سسٹم کے سقوط کا باعث بنیں گی، اور تہران کا چیلنج برقرار۔ وطہران تتحدى، اور تہران کا چیلنج بھی برقرار ہے، یعنی تہران بھی چیلنج کر رہا ہے۔ اعلنت الولایات المتحدة انها شنت ہجوما اقتصادیا على العلاقات المالیة لإیران حول العالم۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دنیا بھر میں ایران کے مالی تعلقات پر اقتصادی حملہ کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دنیا بھر میں ایران کے مالی تعلقات پر اقتصادی حملہ کیا ہے۔ وقال وزیر الخزانہ اسکوت بیسنٹ، وزیر خزانہ اسکوت بیسنٹ نے کہا ہے، پیسنٹ ہوگا یا بیسنٹ ہوگا جو بھی ہوگا، اس نے کہا ہے ان العقوبات تشمل، کہ
पाबंदियाँ डिजिटल असासों को, टेक्नोलॉजी को, सोने को और हवाबाजी और समंदरी नक्ल हमल को शामिल होंगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाबंदियाँ इन्नल उक़ूबात पाबंदियाँ डिजिटल असासों को, टेक्नोलॉजी को, सोने और हवाबाजी और समंदरी नक्ल हमल को शामिल होगी। व अज़ाफ़ा उन्होंने मज़ीद ये बात कही कि अन्न अय्य दौलतिन तरबितुहा शराकतुन मालिय्यतुन मआ ईरान सतुअज़लु, हर वो मुल्क जिसको कोई माली शराकत ईरान के साथ मरबूत रखेगी, वाबस्ता रखेगी, वो उसको दुनिया भर में अलग थलग कर दिया जाएगा। ये तर्जुमा से अलग थलग कर दिया जाएगा। अब वो जो 4 कलिमात हमने मुंतखब किए थे उनमें से पहला लफ्ज़ था तुअद्दी इला, सबब बनना नतीजे में, तो इससे जुमला बनाया क़द तुअद्दिल उक़ूबातुल इक़्तिसादिय्यतु इला तराजुइल इस्तिस्माराति फ़िद्दौला। इस्तिस्मारात कहते हैं सरमायाकारी को, ये भी नया लफ्ज़ है। अल इस्तिस्मारात सरमायाकारी, और तराजुअ का माना होता है किसी भी चीज़ में कमी का आ जाना, ये भी नए अल्फाज है। देखिए इक़्तिसादी पाबंदियाँ, उक़ूबातुल इक़्तिसादिय्या, इक़्तिसादी पाबंदियाँ मुल्क में सरमायाकारी में कमी का बाइस बन सकती है। दूसरा लफ्ज़ था हौलल आलम, दुनिया भर में, इससे जुमला बनाया गया है युताबिउल मलायीन हौलल आलम अल अख़बार अब्र वसाइलिल इअलाम अल मुख्तलिफ़ा, वसाइलुल इअलाम अल मुख्तलिफ़ा ज़राए इब्लाग, वसाइलुल इअलाम का माना है ज़राए इब्लाग। दुनिया भर में लाखों लोग मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए खबरें देखते और सुनते हैं। दुनिया भर में युताबिउ, युताबिउ का माना फॉलो करना, खबरों को फॉलो करते हैं, मतलब खबरें देखते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, तो तर्जुमा होगा दुनिया भर में लाखों लोग मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के ज़रिए खबरें देखते और खबरें सुनते हैं। अल उसूल रक़मिया, तीसरा लफ्ज़ अल उसूल रक़मिया, डिजिटल असास, ये पहले गुजर चुका है 3-4 सबक पहले, तब भी आप वो भी देख सकते हैं आप वीडियो। तस्अ बअदु दुअल इला तंज़ीम तदावुल अल उसूल रक़मिय्यत व हिमायत अल मुस्तस्मिरीन, तस्अ बअदु दुअल इला तंज़ीम तदावुल अल उसूल रक़मिय्यत व हिमायत अल मुस्तस्मिरीन। अल मुस्तस्मिरीन सरमायाकारों को कहते हैं, और तदावुल का मतलब होता है खरीद व फरोख्त करना, उसूल रक़मिया यानी डिजिटल असासों की खरीद व फरोख्त, और हिमाया का माना तहफ़्फ़ुज़, हिमायत अल मुस्तस्मिरीन सरमायाकारों की का तहफ़्फ़ुज़। बाज़ ममालिक, कुछ ममालिक डिजिटल असासों की खरीद व फरोख्त को मुनज़्ज़म करने, तंज़ीमी तदावुल उसूल रक़मिया, डिजिटल असासों की खरीद व फरोख्त को मुनज़्ज़म करने और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। चौथा लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ जो हमने मुंतखब किया वो था अश्शहन, समंदरी नक़्ल हमल। तअत्थर अश्शहन अल-बहरी बिर्तिफ़ाई तकालीफ़िल वक़ूदी फ़िल आविनतिल अख़ीरा। वक़ूद कहते हैं ईंधन को, तकालीफ कहते हैं कीमतों को, इर्तिफ़ा का माना बढ़ जाना। हालिया अरसे में, अल आविना अल अख़ीरा का तर्जुमा हो रहा है हालिया अरसा, हालिया अरसे में ईंधन की कीमतों में इजाफे से, ईंधन की कीमतों, ईंधन से मुराद तेल वगैरह होता है, तेल गैस वगैरह, ये जिनसी गाड़ियाँ मशीनें चलती हैं। हालिया अरसे में ईंधन की कीमतों में इजाफे से बहरी नक़्ल व हमल मुताअस्सिर हुई है, या बहरी नक़्ल व हमल मुताअस्सिर हुआ है। तो ये मुख्तसर सबक रहा है। आप कलिमात को समझें अच्छी तरह, और एक मेहरबानी करें कि वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, और लाइक न कर सकें तो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा तक, उलमा तक, अरबी ज़बान के शायकीन तक हमारे ये असबाक पहुँचते रहें और लोग इस्तिफ़ादा करते रहें। हमें भी इससे अज्र व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, आपको मिलेगा इंशाअल्लाह।